Oke, terakhir aku udah ngerjain yang Netzwerk A1 sampai Seite 17, halaman 17. Sekarang berarti kita kerjain yang chapter 2, kapitel 2. Kita lihat judulnya Freunde, Kollegen und ich. Artinya sahabat, teman kerja, dan saya. Di sini ada banyak banget gambar, fotografiren, itu artinya membuat foto. Zingen artinya bernyanyi. Kochen artinya masak. Schwimmen artinya renang. Reisen artinya jalan-jalan. Tanzen artinya berdansa. Ada lagi gambarnya. Joggen artinya lari pagi atau lari, jogging. Musik hören, mendengarkan musik. Ins Kino gehen artinya pergi ke bioskop. Chatten artinya chatting. Kita lihat Aufgabe-nya. Nummer 1, was machen die Leute gern? Hören Sie und ordnen Sie. Oke, jadi kita harus dengerin audionya. Kapitel 2. Let's see. Kapitel 2 Freunde, Kollegen und ich. Aufgabe 1. 1. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Sag mal, was machst du denn gerne? Also, ich schwimme gern und ich jogge auch oft, besonders im Sommer. 2. Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal, Boris, chattest du gern? Ja, sehr gern. Aber ich reise auch gern. Und dann chatte ich mit den Leuten, die ich auf meinen Reisen getroffen habe. 3. Hey Eva. Hallo Maja. Du, Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also ich fotografiere sehr gern, zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Aufgabe 5a. Ternyata udah Aufgabe 5 aja. Jadi Aufgabe 1 masih gampang, cuma harus mendengarkan kira-kira dia itu sukanya ngapain. Emily, Boris, dan Eva. Kita udah dapat jawabannya, gampang banget. Lanjut ke Aufgabe 2. Oke, ini pertanyaan untuk aku. Was machen Sie gern? Aku sukanya ngelakuin apa? Was machen Sie nicht gern? Aku nggak sukanya ngapain? Kita harus ankreuzen atau mencontreng, menyilang. Kochen, aku suka banget kochen. Aku suka masak, jadi aku conteng kochen. Ins Kino gehen, mittel, nggak terlalu suka. Chatten, suka, of course, natürlich. Schwimmen, nicht so gern. Tanzen gerne. Reisen, sehr gern. Singen, sehr gern. Ich spiele auch Gitarre, deswegen singe ich auch ganz gerne. Joggen, ja, es geht. Fotografieren, früher mag ich gerne,
Aber jetzt mag ich so ganz normal, also Mittel. Musik hören, ya, sehr gern. Oke, sekarang kita coba yang 2B. Arbeiten Sie zu zweit, Fragen und Antworten Sie. Harusnya aku kerja sama 2 orang, ada partnernya, biar bisa tanya jawab. Tapi it's okay, sendiri pun bisa. Hören Sie gern Musik? Yang ini. Aku jawabnya, ja, ich höre gerne Musik. Und Sie atau und du, tergantung sama siapa. Pertanyaan yang selanjutnya, tanzen Sie gern? Nee, leider tanze ich nicht so gerne. Artinya aku tidak terlalu suka dansa. Gehen Sie gern ins Kino? Ja, ich gehe gern ins Kino. Vor allem mit Freunden. Artinya saya suka pergi ke sinema khususnya sama teman-teman. Oke, terus di sini ada es geht buat bilang ya oke, lumayan suka, lumayan nggak suka gitu. Pakainya es geht. Jadi di tengah-tengah. Berarti untuk smiley yang tengah ini aku bilangnya es geht. Contohnya kalau ada orang tanya aku, Chandra, magst du gern Coldplay atau musik hören? Aku bisa bilang es geht. Lumayan, aku nggak terlalu suka Coldplay dan aku nggak terlalu suka dengerin musik. Aku bilangnya es geht. Oke, Aufgabe 3A, kita lanjutin. Ada apa nih? Di sini ada verb, spielen. Spielen artinya bermain. List, ini dia dari kata lesen, artinya membaca. Reisen artinya traveling. Singt, ini dari singen. Koche dari kochen. Jadi si kochen ini udah kepake. Jadi aku nggak usah pakai lagi. Mal sehen. Oke, Oke. Jadi aku cuma harus mencocokkan aja gambar sama kata kerja. Yang pertama karena gambarnya piring dan barang-barang di dapur lainnya, jadi di sini yang pas adalah kochen. Ich koche gern. Saya sangat suka masak. Saya suka masak. Gambar 2, Tom und ich gern Paris. Wir lieben die Stadt. Kalau ke Paris atau ke Prancis pasti ini mengacu ke reise. Ich reise gern. Paris, wir lieben die Stadt. Artinya saya, Tom dan saya reisen. Tom dan saya suka atau sangat suka traveling, ya. Paris, kami mencintai Paris. We love Paris. Gambar 3, Betty und die Bücher. Sie liest gern. Artinya dia perempuan suka membaca. Das Hobby von Ben. Lagi nyanyi berarti singt. Super. Dia nyanyi bagus banget. Hannes, Markus und der Fußball. Sie, aku kira ini spielen deh. Ya, sie spielen super. Ya. Main football atau main sepak bola itu bahasa Jermannya Fußball spielen. Main sepak bola. Oke, jadi di sini di box yang kuning ada artikel. Kita harus belajar tentang artikel. Misalkan mau belajar bahasa Jerman. Contohnya artikel untuk objek yang gendernya maskulin, kita harus pakai der. Jadi artikel ini disebutnya artikel
bestimmte Artikel. Ya, bestimmte Artikel nominatif. Kelihatan nggak ini? Bestimmte Artikel nominatif ya. Jadi bentuknya der, die, das. Der untuk yang maskulin. Ya. Contohnya der Fußball, sepak bola. Terus Neutrum untuk yang netral. Contohnya das Hobby. Die Stadt itu untuk contoh yang feminin, nominatif. Kemudian untuk bentuk plural atau jamaknya, kita ada die Bücher. Die Bücher. Ya, bukan die Bücher, tapi die Bücher. Karena ada umlaut U. Oke. Ini kasusnya nominatif. Jadi aku coba kasih circle. Biar gampang. Dia disebutnya bestimmte Artikel nominativ. Oke, lanjut. Aufgabe yang B. Ergänzen Sie die Endungen und ordnen Sie die Kommentare den Fotos zu. Kita harus melengkapi akhirannya. Pakai konjugasi yang mana, plus kita harus mengurutkan komentarnya ke foto. Coba yang A. Contohnya yang keempat, foto 4, singen, Anne Huber, lustig. Singst du auch so gut? Ya. Karena dia du, berarti aku pakainya sings. Nanti masalah konjugasi aku kasih tahu setelah ini. Kita kerjain dulu Aufgabe yang B-nya. Ich reise im August nach Paris. Saya travel ke Paris bulan Agustus. Kommt ihr auch? Kalian datang juga. Reisen itu nomor 2. Okay. Yang C. Spielen Sie Fußball oder tanzen Sie? Artinya apakah kalian main sepak bola atau tanzen, dansa atau dance? Mana ya? Fußball 5. Markus. Hallo Katja. Kochen wir am Wochenende Spaghetti? Halo Katja, maukah kita masak bareng-bareng istilahnya weekend ini spaghetti? Maukah kita masak spaghetti weekend ini? Ya, kochen itu Nummer 1 ya. Terakhir, Ben bilang, ich lese ein Buch von John Grisham. Und du? Saya membaca sebuah buku dari John Grisham. Kamu? Oke, lesen itu Nummer 3. Ya, foto 3. Oke. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih pakai singst, reise, terus spielen, terus yang di sini kenapa dia koche, kenapa list? Karena di bahasa Jerman itu kita punya yang namanya conjugation, ya. Jadi verb di bahasa Jerman itu harus dikonjugasi ke subjeknya sebelum kita pakai verbnya. Bentuk satunya atau bentuk infinitifnya itu biasanya berakhiran dengan en. Contohnya,
lihat di kotak yang kuning ini. Jadi tergantung subjeknya atau personal pronomennya. Ich, du, er, sie, wir, ihr, sie. Kita harus conjugate atau konjugasi si verbnya. Contohnya spielen ya. Bentuk utamanya atau bentuk yang sebelum dikonjugasi adalah spielen, pakai S-nya kecil. Di sini kita konjugasi contoh untuk ich jadi spiele, untuk du jadi spielst, er, es, sie spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen, sie spielen. Biasanya buat aku untuk gampang dihafal si personal pronomen atau subjek ini, pengganti kata orang, aku selalu buat ich, er, sie, es, wir, ihr, sie. Jadi aku buat mempergampang untuk mengingatnya, aku selalu coba membuat simple si personal pronomen atau subjek ini jadi ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Lebih gampang diingat. Oke, contoh konjugasi yang kedua adalah verb lesen atau membaca. Tadi spielen artinya bermain, lesen sekarang artinya membaca. Kita konjugasi ke ich jadi lese, ke du jadi liest, ke LZS jadi list. Jadi du sama LZS ini sama, kalau dalam lesen dia sama-sama list. Wir lesen, ihr lest, sie lesen, sie lesen. Mungkin kalian ada yang bingung kenapa di sini du-nya untuk yang spielen itu spielst, cuma ditambahin st. Kenapa untuk yang lesen harus ada list, ditambahin ie, tambahin i maksud aku sama st juga. Ini dikarenakan bentuk verb yang spielen adalah bentuk reguler. Ya. Yang lesen itu bentuk irregular. Jadi seperti di bahasa Inggris, yang reguler itu selalu lebih gampang dikonjugasi. Hanya merubah akhirannya saja. Yang i berarti jangan lupa akhirannya jadi e, yang du jadi st. Ini yang LZS jadi tambahin t belakangnya. Wir jadi spielen, ihr jadi T, sie jadi N, spielen, sie tambahin N jadi spielen. Jadi rumusnya untuk yang reguler itu gampang banget. Untuk verb reguler, konjugasinya kata dasar verb ditambah akhiran. Nah, akhiran konjugasi. Contohnya kata dasar dari verb. Contohnya kata dasar dari verb spielen adalah contoh dari spielen kata dasar spiel ya ditambah e atau st atau t atau lagi tadi en. Jadi spiele, spiels, pokoknya seperti ada di tabel ini. Yang lesen, sayang sekali aku biasanya buat yang irregular verb ini selalu aku hafalin aja. Misalkan lesen berarti aku hafalin pakai kamus atau pakai
flashcard aku hafalin buat ih itu lese, buat du itu list, buat es itu list juga, buat ir itu last. Ini banyak banget yang salah di ir, konjugasinya selalu disamain sama LZS, padahal beda banget. Mungkin nanti kita akan bertemu irregular verb yang lainnya kalau kita ngerjain Aufgaben selanjutnya. Oke, jadi itu dulu buat rumus mengkonjugasikan regular verb, ya. Oke, Aufgabe 4 machen Sie eine Kurzstatistik. Welche Hobbys sind in Ihrem Kurs sehr beliebt, welche sind nicht beliebt. Oke, jadi kita diminta buat statistik, kira-kira di tempat kita itu paling disuka itu hobi apa sih? Aku bisa bilang, in meinem Kurs ist Fußball sehr beliebt. Und gitu aja biar lebih simpel. Artinya di kursus saya, in meinem Kurs ist Fußball sehr beliebt. Sepak bola itu sangat digemari. Kalau bilang untuk yang tidak digemari, berarti kita bilangnya, contohnya Tanzen ist leider so beliebt. Aber singen contoh kalimat yang kedua, Tanzen ist leider nicht so beliebt, aber singen mögen die Schüler sehr gern. Artinya dansa atau dance itu sayang sekali tidak begitu digemari, tapi singen bernyanyi mögen die Schüler sehr gern sangat digemari oleh Shula itu adalah Kursteilnehmer atau murid ya di bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya murid-murid itu lebih suka singen dari tanzen. Oke. Kita coba lanjut kerjain yang Aufgabe 5a. Kita harus dengar katanya hören Sie und lesen Sie den Dialog. Gehen Katja und ihre Freundin Betty ins Kino. Di sini kita harus wann gehen Katja und ihre Freundin Betty ins Kino. Kita harus coba cari tahu kira-kira Betty sama Katja itu ins Kino gehen-nya kapan. Kita coba baca dulu ya, karena kita disuruh baca. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag. Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ya, super. Jadi dari teks aja kita sebetulnya udah bisa jawab kapan mereka pergi ke sinema. Jawabannya adalah am Mittwoch. Ya. Kita bisa silang atau ankreuzen. Jawabannya adalah Mittwoch. Very good. Jadi di sini ada hari dari Senin sampai Minggu. Hari Senin itu Montag, hari Selasa Dienstag, hari Rabu Mittwoch, hari Kamis Donnerstag, Freitag itu hari Jumat, Samstag itu hari Sabtu, Sonntag adalah hari Minggu. Oke. Sekarang aku coba translate dulu konversasinya atau Gespräch atau pembicaraannya. Gehen wir ins Kino? Mau nggak pergi ke bioskop? Ya, gern. Wann? Ya, boleh. Kapan? Am Samstag, artinya hari Sabtu, pada hari Sabtu. Nee, das geht leider nicht, artinya tidak, sayang sekali nggak bisa. Am Mittwoch,
Hari Rabu, bagaimana dengan hari Rabu? Ya, super. Ya, oke, great. Itu ya. Di sini ne adalah pengganti nine ya. Jadi orang Jerman itu biasanya untuk bilang nine mereka menggunakan ne. Itu artinya tidak atau sama kayak nine ya. Lawannya ya. Oke, kalau gitu untuk video kali ini sampai Aufgabe 5a dulu. Di video selanjutnya kita coba kerjain Aufgabe 5b sampai Aufgabe lainnya di Kapitel 2 Netzwerk A1. Kalau gitu, bis später. Tschüss.